Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufan dari BlackFX.com. Apa khabar semua? Okay guys, hari ini sebenarnya kita punya tumpuan utama kalau anda tengok pada kalender ialah European market EUR. Kita ada main refinancing rate which is forecasted at tak ada apa berubah pun 0.00%, and ada monetary policy statement, dan malam tu 8.30 ada ECB press conference. So ada beberapa news dekat bahagian latest stories ni kan. Scroll bawah sikit. Okay. Some of them are from Reuters. ECB to take aim at strong euro with hints of more stimulus. Okay. So nampaknya ada ura-ura yang mana mungkin euro akan kena hit sikit. But it's still benda-benda macam ni dia bukan news yang ada data press conference kan. So anything can happen. But let's see the technical point of view. Yang ini penting. Okay. So saya buka dekat Euro USD set. Okay. So kita pakai new platform. Okay. So ini dia punya pivot ni. I can easily remove the pivot here. Okay. So dah tak ada pivot dah. So kalau anda lihat video saya sebelum ni, saya ada cerita tentang ada satu channel. So let's do the channel sini. Okay, kita draw sikit channel kita. Okay, yeah, nice one. Okay, dan sebenarnya dia ada break dekat sini. Okay, ada break di sini. Retest the area. Semalam nampaknya naik sikit. Kemudian, so sekarang ni belum ada apa-apa aktiviti yang ganas lah. Sebab nombor satu pagi. Pagi ni tak adalah kita nak trade Euro USD. Tetapi, because of the news yang akan datang ni, which is petang ni, so mungkin kita akan dapat tengok dekat pair Euro USD ni kan. Dia agak sideways. Sebab apa dia sideways? Sebab dia nak menunggu berita. So, kalau anda tanya saya, ini adakah saya akan advise anda untuk trade? Definitely no lah. Saya ni bukan news trader. Jadi saya tak boleh nak advise anda untuk trade something yang I don't trade. Especially dalam keadaan di mana ada news besar macam ini. So this is considered as high impact news. Okay, high impact news. So saya takkan ajar orang untuk trade masa news lah. Now, apa yang anda boleh lakukan ialah, okay, now let's say we are waiting for this news kan, petang kan. So kita boleh tukar ke time frame yang lebih kecil, contoh H1. Okay, so we just let price pergi mana dia nak pergi pagi ni. Okay, so bila news tu datang 8.30 kan, 8.30 kan, okay. So kalau 8.30, biasanya saya akan tunggu antara 5 minit sehingga 2 jam, 5 minutes to 2 hours selepas news tu. Maksudnya kalau misalnya kata ada signal yang mana di hint price mungkin akan jatuh semula dalam tempoh let's say setengah jam atau 40 minit selepas news, dan baru saya akan ambil position. Okay. So kalau katakan saya punya idea of trading kan, katakan saya ambil ini low ni. Saya cakap, okay, aku punya trade plan ialah apa tahu? Kita kata, okay, kalau misal kata dia break bawah ni, dan kita akan sell. Contoh. Okay. Yang ini kalau kita nak letak PO pun bahaya juga sebab news ni dia gila sikit. So dia agak bahaya. Kalau saya tengok pada technical, of course saya prefer dia untuk turun ke bawah. Based on apa yang saya tengok di chart. Technically saya nampak dia boleh turun bawah. Now, pada masa yang sama juga, tak mustahil dia boleh naik because of news. Okay. And then dia akan retest atas ni. Katakan dia retest area resistance atas ni kan. Sini. Okay. So ini ada satu resistance, and then dekat area sini ada evening star kan. So mungkin dia naik pam retest. Okay. So itu pun boleh berlaku. Kalau misal kata saya tengok pada pattern yang ada ni, mungkin saya punya preference ialah kalau dia break ke bawah baru saya sell. Ataupun saya kata kalau dia naik ke atas, mungkin saya akan sell dekat resistance area. Okay, so yang penting anda dah ada plan apa yang anda nak buat. Kalau anda rasa nak buy,
go, no problem, dipersilakan. Tetapi yang ini apa yang saya punya plan, saya punya idea, pendapat saya mungkin based on apa yang saya baca, um, diorang tak nak euro ni kuat. Diorang tak nak euro ni kuat. So kita baca sikit lah ni. The European Central Bank is all but certain to keep policy unchanged on Thursday, but with the economic recovery losing momentum and a strong euro. Ni. Strong euro dampening already anemic inflation expectation, it may set the stage for more stimulus later. So mungkin akan ada stimulus. Stimulus ni maksudnya apa? Stimulus ni maksudnya dia akan print lagi duit, print lagi duit, print lagi duit. Okay. So strong euro ni tak bagus. Tak bagus untuk euro yang mana yang tengah recover. Negara-negara yang gunakan euro yang tengah recover. Okay, so sebab apa? Sebab bila katakan strong euro, dia orang ni nak recover dari segi ekonomi, dia orang mesti menghasilkan barang, produk, okay, dan juga dia kena eksport, dia kena eksport barang tu ke luar. So kalau katakan currency euro mahal, macam mana pula dengan barang yang dihasilkan, dia nak jual kat luar tu mahal lah. Okay, so itu belum cerita yang impact daripada apa nama ni, daripada pandemik, COVID apa semua tu kan, maybe ada unemployment lah apa semua, but itu satu case, itu bahagian employment. Tapi bila cerita bahagian strong euro, currency yang kuat untuk satu negara yang tengah recover, yang itu agak bahaya. Okay. So having pulled out the stops this spring to halt a historic economic decline across the 19-country currency bloc, the ECB has time to let governments implement their own countermeasures for its own ultra-easy policy to seep into the real economy. But hurdles to rebound from the +% output drop in the second quarter are proving bigger expected. Okay, so you guys can read this article from Reuters.com. It is at news latest story ni dekat bahagian bawah ni. Now, of course bawah ni ada banyak lah. Ada banyak lagi kan. Tapi tak apalah. Saya ambil yang satu ni dulu. Yang ni tuan-tuan bacalah sendiri. Okay. Yang ini dia punya full news dia daripada Reuters. So you guys boleh baca kat sini. Ni. Christine Lagarde ni. Diganti apa nama? Mario Draghi. Okay. So boleh baca. Boleh baca dekat sini semua. Alright. So saya punya idea untuk euro USD ni mungkin dia akan decline, mungkin dia akan decline. Kalau katakan nak menaik atau meningkat, saya tak ada plan untuk buy buat masa ni. Buat masa ni seriously saya tak ada plan untuk buy, because this is actually dekat area resistance kan atas ni. Ada satu tuncit yang ini high price dia, so yeah. Okay, so this is the resistant area, resistant area. So whatever happens, saya tak akan trade euro USD untuk maybe sampai malam sekarang. Kalau last call katakanlah berita 8.30, 9.30, 10 pun tak ada apa setup, saya tidur lah. Saya tidur lah. Maybe besok mungkin ada opportunity yang lebih bagus. Okay guys. So itu idea saya untuk euro USD. Oh, by the way, you have to look, have a peep at apa nama ni, kita punya US dollar index. Okay, dekat IG, dekat IG ni US dollar index ni kita panggil US dollar basket. Okay, you have to look at this basket ni. Betul lah sebab dia basket of currencies. Still ada macam engulfing. Hari tu kita tengok dekat Primus dia ada satu hammer kan. So each broker dia akan create different pattern because the price is different. So kita kena faham benda tu. But apa yang penting dekat sini saya tengok dah ada breakout. Dah ada satu I'm still learning. Saya still lagi belajar nak gunakan dia punya platform. Menarik lah sebab apa nama ni, benda baru kan. So kita belajar. Saya pun tengah belajar lagi. Okay, so nice. So clean break dah. Big clean. Okay. Nanti saya cari. Oh, dia ada point to point punya ni. Point to point punya ni. Ni silap. So, jangan guna trend line panjang ni. Kita pakai point to point. See, guys. Ni saya pun tengah belajar. Okay, there you go. There you go. It's better. Okay. So,
Divergence still ada, and then ada breakout. So yesterday jadi kurang sedikit kan, so mungkin dia akan pull back to this area and then boom, dia naik lebih tinggi. Yang ini saya guna pivot point untuk weekly, so I can just simply adjust it to daily macam ni kan. So yang ni dah ada dah pun, so tak payah download lagi dah. Okay, because of this daily chart, so nampak dia kecil, right? So kalau nak on daily ni saya just tukar ke H1. Ingat saya guna pivot point mainly for breakout strategy. So right now it is opening below the pivot, below the pivot. So mungkin one of my strategy will include kalau dia break atas ni kan, mungkin dollar akan mengambil kesempatan atas kelemahan euro. So mungkin investor akan start buying the dollar. Okay, because of the weakening in euro. So kalau anda tak nak tengok dekat apa nama ni euro punya ataupun US dollar index ataupun US basket, anda boleh pergi kepada euro punya pair lah, contoh EG, EJ, apa lagi ECAT, boleh tengok. Kalau anda berani untuk basket semua dipersilakan. Kalau berani lah, kalau tak janganlah. Fokus pada satu meja pun dah okey. Okay guys, so itu sahaja untuk chat ini. So hopefully anda boleh perhatikan Euro USD dan juga ada news malam ni. So be careful. My advice is not to open any positions during this morning hours. Kalau ada tu dah dekat-dekat news tu, kalau ada profit sikit close sajalah. Kalau ada tengah running position but negative, just cut sajalah. Okay guys, so itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.